आफोरनो जों फियक जागनाय हिनिनो जों आंचलिक दल सिगांनि सिमिनो खायफायजा अतिप्रा मथा आंचलिक दल ताबो गतालिया जों अनेक सिगांनो DJS नि आमलनि हायतेनो जों आंचलिक दल खायफायगा ताम हिमाले ए त्रिपुरा राज्यआव जों राजानि बंशधर फानो अ हाचिनि नि सामानि तंमानि शर्तेवबो जों अ हानि अधिकार अ हावा जों तंकेश्वर अधिकार करिखा तंकेशे पुंगै थांखा अ हावा तंगै देमानो तंगै देमायानि प्रश्न फायै थांखा आबोनि बागिनो आंचलिक दल आचायनानि नांगौ तिनि आंचलिक दल आचायमां लास्ट अफ दि बुबाग्रा पर्यन्त खानाङै मा फायका अ बुबाग्रा साबो तिनि लास्ट राजा महाराजा प्रदुत किशोर जों बनो ताबो यात्री संगै बबाय बाक्सा खालायनाय जों सामुं तांनानि बागै अ हानि बागै दफानि बागै जे सामुं तांना हिनि नखर फायमानि बागै जों बनो लगिरि मानखा अ लगिरि मानमानि बिसिङनो जों नुखा सारा त्रिपुरा राज्यनि भररक जे जिनि 184 जन राजा राजत्व चायथानायनो बंशधर बररक ताबो आव जेहेतु राजानि थै हरबे गोरोंजा जिनि जे राजा फायबाजे फायका बिनि जे पार्टी हिनि संसे फायका अ पार्टी के तिप्रा मथानो जों थानसा खायन गरा खायनानि नांनाय तिप्रा मथानो जों सपोर्ट खायनानि नांनाय हिनो तिप्रा मथानो सपोर्ट खायै तिप्रा मथानो हामजागोनो थानसा खायनाय एडिसिओ भोट दिउनाय तिप्रा मथानो एडिसिओ प्रशासन आजुबि मानखा बरं 20 বছর মুখ্যমন্ত্রী মানে কমপক্ষে नों 20 বছর মুখ্যমন্ত্রী দংফरो পাকনিও যদি নों তুই গাহাম খালকা হতে তিনি পাকনিও তুই মানে ইয়াগল খবো তাও খাইলেন ও 20 বছর তাও খাইলেন কেতাইও নেনি সরকারি আমারও 10,323 জন মাস্টার চাকরি বা তিলঙ্গ অবখাইলেন পকই থাকা তাহলে বাগে ত্রিপুরা বাছালা বিরাজ কমিটি খাইবায়া অবখাই কেতাই কিনো তাই থাকলিয়া শিখলার সময় টাঙ্গাত ত্রিপুরা শিখলানি বিসিংহ 100 জন বখরাগ ত্রিপুরা লাইন সারা বড় ত্যাগগুলো এবং মুখিয়া নমনিম রাজনীতি সর্বস্ব রাজনীতি পাই ফাইলিয়া নীল আমলা 25 বছর কাঞ্চনপুর 7টা রিফিউজি ক্যাম্প চিনি রিয়াং ভারত মিজোরাম দঙ্গাই আঙ্গে ত্রিপুরা ও ফাইমানি বামফ্রন্ট সরকার চুপ 2004 নিসিমে 2014 10 বছর বামফ্রন্ট সরকারের সমর্থন পায় কেন্দ্র সরকার ডক্টর মনমোহন সিং মুখ্যমন্ত্রী তঙ্গলি কেন্দ্র বনন ত্রিপুরা বনন এডিসিও নন বিরাজ কমিটি বনন রিয়ান সমস্যা সমাধান খাইলাম লিয়ে নেন ভূবগ্রা ফাইমানি পড়ে এডিসি চৌধুরী সিং দেখো ভূবগ্রা ত্রিপুরা মথাসে খাইয়াকো ভূবগ্রা বই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ভূবগ্রা আপিল খাইমাবাই কেন্দ্র সরকার বাগচিকা ও রিয়ান মিজোরামের ফাইনের বড়বাণী কাকো তিনি কয়েক হাজার রিয়ান পরিবার 7টা ক্যাম্প খাইয়ে তিনি ত্রিপুরা ও পরান্ন পার্মানেন্ট ত্রিপুরানি সিটিজেন ইন্ডিয়ানি সিটিজেন কাকা অবকা বুবগানি